여러분 suara saya terdengar? 제 목소리 들려요? 네, 선생님. 네, 좋아요. 자, 여러분, 이번 주제는 우리 한국 생활을 배웠습니다. Kita pekan kali ini temanya sudah belajar tentang 한국 생활. 네, 생활 artinya life ya, jadi kehidupan sehari-hari di Korea. 여러분, berarti kalau nanti suatu saat hidup di Korea ya, pengen tinggal di Korea, harus tahu nih apa aja yang wajib diketahui dan wajib dipelajari. Oke, saya Rabun di pekan ini kita udah belajar tata bahasa tentang apa aja? Ada 3 ya. Ada 한테서, 에게서, hanteso, egeso. Kalau untuk bentuk sopan dia tetap pakai ke biasa ya. So-nya boleh hilang. Jadi tetap pakai ege saja, hante saja juga bisa. 자, 그럼 ege hante, egeso, hanteso 이거 어떤 차이가 나요? Gimana kita bisa tahu perbedaannya ketika ternyata sama-sama menggunakan ege dan hante? dilihat struktur kalimatnya, artinya menerima ataukah memberikan. 네, 맞아요. 자, 동사 꼭 보세요. harus dilihat 동사nya ya. Jadi dilihat kata kerjanya. Apakah dia kata kerja aktif yang memberi atau dia kata kerja aktif yang menerima. Jadi di situ kita bisa tahu, oh apakah ini artinya dari, apakah ini artinya kepada gitu ya. Oke. 자, 두 번째 문법은요. Yang kosa tata bahasa kedua apa? 않는다, 않는다. 는데, 네, 는데. Biasanya kalau kita sering dengar ya, 근데, gitu ya. 나는 뭐뭐뭐 하는데, gitu ya. Itu bisa ada dua artinya ya, Robin. Yang pertama, dia bisa menjadi latar belakang. Jadi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, tidak langsung to the point. Supaya apa? Supaya orang ngerti dulu nih latar belakangnya. Kenapa kita berbicara A, kenapa kita berbicara B. Terus arti yang kedua juga bisa untuk bentuk kontras ya, berlawanan. Jadi ada satu kondisi A yang harusnya diikuti dengan kondisi B, tapi ternyata kondisi B-nya berlawanan dengan kondisi A. Nah, itu kata sambungnya kita bisa pakai nende. Ada 불규칙, ada bentuk tidak beraturan, ya, di mana vokal e-nya akan hilang. Terus ada disisipkan real di suku kata kedua terakhir. Jadi e-nya hilang, nanti di suku kata sebelumnya ditambahkan real di bawahnya ya. Oke. Hari ini kita akan fokus latihan. Sebelum itu kita masuk ke kosakata ya, Rabun. Di sini ada hasukjip, ada 기숙사, ada 자취방. 네. 자, 하숙집, 기숙사, 자취방 어떻게 다른지 우리 한번 같이 살펴보겠습니다. 자, 1번은 비너 씨 읽어보세요. 네, 선생님. 한국 가족과 함께 생활할 수 있습니다. 아주머니가 식사를 준비해 주십니다. 이거는 하숙집. 맞아요, 여러분? 하숙집? 네, 맞아요. 자, 한국 가족과 bersama dengan keluarga Korea ya, 함께 Korea. 생활할 수 있습니다. Bisa menjalani kehidupan kegiatan bersama dengan keluarga Korea. 그리고 아주머니가 식사를 준비해 주십니다. Jadi ada ibu kosnya itu, 아주머니nya dia menyiapkan makanan juga ya, masakin gitu, nyediain makanan. 자, 그래서 1번은 네, 하숙 맞아요. 자, 잘했습니다, 비노 씨. 네, 그 다음에 휘빈 씨. 감사합니다, 선생님. 아니에요. 네, 휘빈 씨. 혼자 요리와 청소를 해야 합니다. 다른 사람은 신경 쓰지 않아도 됩니다. 네. 자취방. 자취방. 네, 자취방은 어떤 집인지? 자, 혼자 요리와 청소를 해야 합니다. Apa yang harus kita lakukan sendiri, 여러분? 요리 ya, masak.
masak dan sendiri, Bersih-bersih. bersih sendiri, gitu ya. Kayak lagu itu, lagu dangdut yang masak-masak sendiri, makan-makan sendiri, ya kan? Nah, berarti sudah dipastikan yang buat lagu itu dia tinggal di Bang. Oke. 자, 그래서 이건 terus 다른 사람을 신경 쓰지 않아도 됩니다. Terus kita nggak harus apa mengkhawatirkan orang lain gitu ya. Karena tinggalnya sendirian gitu. 맞아요. 네. 잘했어요. 아치방입니다. 그 다음에 3번. 3번은 아티까지 읽어보세요. 서로 학생과 함께 생활해야 합니다. 네, 그럼 우리 기숙사에 살면 네, 어떤 거예요? 어떻게 생활할 수 있어요? 여러 학과와 berbagai macam atau bermacam atau banyak teman-teman yang sesama pelajar ya. Kita harus hidup bersama mereka. Terus kalau untuk harganya gimana ya, Robun? 가격은 어때요? murah. Murah ya. Murah. Dibandingkan dengan 기숙사 자취방 memang dibandingkan dengan 하숙집 자취방 기숙사 lebih murah ya, dan tidak ada 보증금. Apa itu 보증금? uang deposit. Biaya Deposit. Betul ya. uang jaminan. deposit, uang jaminan. 네. 가격이 싸지만 네, 규칙이 많습니다. Apa yang banyak? 규칙, peraturan. Jadi banyak peraturan untuk asrama ya. Misal boleh akses keluar masuknya sekitar jam berapa, kemudian tidak boleh ke bagian lantai lawan jenis. Biasanya asrama ada bagian lantai ya, Robun ya. Misal lantai khusus cewek lantai berapa, nanti lantai khusus cowok lantai berapa, dan kita tidak boleh memasuki lantai tersebut. Biasanya ada lock door-nya, ada pasnya, kartu pasnya, dan hanya bisa dibuka oleh pemilik lantai tersebut. 오케이. 네, 아주 잘했습니다. 네, 아티카시도. 자, 그 다음에 한번 볼까요? 자, di sini kita akan coba latihan mengenai 불규칙 르. 네, 르. 르 di sini e-nya hilang, realnya ditambah di suku kata sebelumnya. Jadi ini nanti akan ditambahin dengan real lagi ya kalau e-nya hilang. 자, contoh di sini ada orang ya, 한국 친구의 말이 빨라요. 한국 친구, teman Korea ini dia mari ngomongnya ya, kata-katanya 빠르다. 빠르다. Cepat ya. 빠르다 di sini e-nya hilang ditambahkan real jadinya 빨라요. 한국 친구의 말이 빨라요. Kata-kata teman atau dia bilang teman itu ngomongnya cepat. 자, sekarang kita akan coba lihat dulu. Nomor 1, 앞머리를 kira-kira kosakatanya yang mana? 자르다. 자르다. Oke, kita tandain dulu ya. 앞머리를 자르다 nomor 1. Kemudian kalau yang nomor 2, 이 과일의 이름을 모르다. 모르다. Oke. Yang nomor 3, kira-kira 한국 노래를 부르다. 부르다. 4번 색깔이 같아요. 다르다. 다르다. 5번 선물을 고르다. 이거 우리 한번 아요어요를 어떻게 변화할지 맞춰볼까요? 자, 1번은 셰일린 씨 앞머리를 잘라요. 잘라요. 네, 맞아요. 잘라요 dari e-nya kan hilang ditambah real jadi 잘라요. Kenapa pakai ayo? Karena di sini ada vokal a. Ya, jadi kalau ada a sama o maka dia tetap pakai ayo. 네. 그다음에 2번 넬파시 이 과일의 이름을 몰라요. 네, 몰라요.
네, tidak tahu ya. 이거는 여러분 확실하게 네, 다 알고 있어요. 네, 몰라요. 네, tidak tahu nama buah ini. Buahnya. 여러분은 이 과일 이름이 몰라요, 알아요? B. 배. buah 이거 배. 배. 배예요. 맞아요. 네, 이 과일 이름이 배예요. B예요. 잘했어요, 넬파 씨. 자, 그 다음에 3번 피나 씨. 네, 선생님. 음, 한국 노래를 달라요. 달라요? 3, 다, 불러요. 죄송합니다. 불러요. 불? 불러. 불러요. 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 이거 왜 불러요? 왜냐하면 여기 아 그리고 어가 없어요. 네, 아 어가 없으면 어요. 그래서 불러요. 불러요. 한국 네. 노래를 불러요. 불러요. menyanyikan lagu Korea. 좋습니다. 잘했어요, 비나 씨. 감사합니다, 선생님. 네. 그 다음에 4번은 다비타 씨. 네. 색깔이 달라요. 맞아요. 색깔이 달라요. 네, 달라요. berbeda ya. 다르다 karena di sini ada huruf A jadi pakai ayo. Jadi tinggal tambahin real jadi 달라요. 네. 색깔이 달라요. 어떻게 달라요? 네. 한 개는 빨개. 갈색. 빨간색. 한 개는 파란, 파란색. 파란색 아니에요. 파란색이에요. 파란색. 한 개는 빨간색. 좋습니다. 잘했어요. 다시. 그리고 5번 누가? 엘레나 씨? 선물을 걸어요. 선물을 걸라요. 네. Di sini ada O ya, jadi pakai ayo. Jadinya 걸라요. 네, 맞아요. 선물을 걸라요. memilih hadiah. Oke ya. Tadi jadi 잘라요 memotong, 몰라요 tidak tahu, 불러요 menyanyikan atau bisa juga memanggil. 달라요 artinya berbeda. 골라요 memilih. 네. 자, 여기까지는 괜찮아요? sampai sini oke? 질문 있어요? 아직 없어요, 쌤. 아직 없어요, 선생님. 네, 좋습니다. 자, 다음 볼게요. Tulislah kalimat yang menghubungkan situasi. Nah, kita akan berbicara tentang sebuah situasi dengan hal yang ingin kita sampaikan. Jadi kita pengen nyampaikan sesuatu, tapi ada situasi tertentu nih. Nah, situasi ini, latar belakang ini kita bisa pakai tata bahasa nende. Kalau untuk kata kerja, semua pakai nende ya. Tapi kalau untuk kata sifat, tergantung apakah berakhiran bacim atau tidak. Ya. 자, 그런 contoh situasinya 학교 근처에 방을 구하려고 하다. 네, saya ingin mencari kamar di dekat lingkungan sekolah. 네, terus berarti saya ingin bertanya seperti apa nanti ke orang lain dengan situasi saya yang pengen cari kamar. Maka saya akan bertanya, 보통 biasanya 월세가 어떻게 됩니까? Biasanya uang bulanannya gimana ya atau berapa ya? 네. 자, berarti akan disambung menjadi 학교 근처에 방을 구하려고 하다인 yang diubah menjadi Ada di pulpennya senpai. 보통 월세가 어떻게 됩니까? Sekarang coba ya Rabu juga sambungkan ada situasi di sebelah kiri dihubungkan dengan pertanyaan yang cocok di sebelah kanan dengan menambahkan tata bahasa nende. 1번 nomor 1 boleh Selin sih? 잠시만요. Selin sih tadi sebelumnya udah ya?
Fira sih? Fira sih lagi jemput anaknya di jalan. Oke, Celine sih aja. Ini sih, Rebon. 네, 한번 구경하러 가고 싶다. 쌤, 구경하러 뭐요? 구경하다, lihat-lihat. Lihat-lihat. Berarti, aduh, agak ke lihat-lihat, rokada, pergi untuk. Jadi pergi untuk lihat-lihat. Saya pengen pergi untuk lihat-lihat, gitu ya. 음, 어, 내 위치가 어떻게 됩니까? Jika 어떻게 됩니까? 네. Dia pengen lihat suatu tempat ya. 네, 한번 구경하러 가고 싶은데, 네, 위치가 어떻게 됩니까? Saya pengen coba lihat-lihat sesekali nih, ya. Terus alamatnya di mana? Ya, lokasinya di mana ya? Gitu. 네, 맞아요. 잘했어요, 셀리씨. 자, 그 다음에, 쌤, 네? tadi itu 싶은데 atau 싶는데? 이거는 싶은데요. 싶은데. 싶은데. Kenapa? Berarti ingin itu termasuk kata sifat deh. 네. 싶은데 itu dikategorikan bukan kata kerja. Jadi suatu keinginan, jadi inginkan, bukan kata aktif dia. Dia berupa kata sifat. 싶은데. 네. Sama ya, Rebun mungkin sering ya dengar kata 보고 싶다. Poko sipta. 보고 Keinginan. 싶다 ya, Rebun ternyata bukan 동사 atau ternyata bukan kata kerja. Sehingga apa yang kita rindukan itu sifatnya bentuknya jadi subjek. Kenapa? Karena dia termasuk kata sifat. Contoh misal ya, Rebun kangen siapa? Misal kangen Oma ya. Jadi bukan 엄마를 보고 싶다 아니에요. Oma pogo sipo. Oma pogo sipo. Karena dia tidak termasuk kata kerja, kalau dia kata kerja aktif kan berarti harusnya pakai objek ya, 엄마를 gitu ya. Nah, tapi tidak, ternyata 엄마가 보고 싶다. Di sini bukan kata kerja sehingga pakainya 엄마가 보고 싶은데. Contoh. Kayak tadi 방이 보고 싶은데, 구경하러 가고 싶은데, 네, 위치가 어떻게 됩니까? 네. Nah, ini banyak yang ketuker. Saya dulu juga sering ketuker ya, walaupun saya kira kalau di Indonesia kan kangen itu kata kerja ya. Kalau di Korea bersifat yang dikangenin gitu. Jadi maksudnya ibu ini adalah ibu ini bersifat saya rindukan, gitu ya. Atau misal kamar ini bersifat saya ingin lihat, kayak gitu. Jadi konteks literaturnya beda memang sama Indonesia. Itu 있나요? Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum lanjut? 없어요, 쌤. 네, 괜찮아요? 네, 좋아요. 그 다음에 2번. 네, 2번은, 넬퍼시 2번. 네. 친구하고 같이 살라고 하는데, 둘이 살면 반값이 얼마입니까? 네, 맞아요. 살려고 하는데, betul ya, pakai 살려고 하는데, 둘이 사면, 네, 반값 itu artinya 방, kamar, gap, harga. Berarti harga kamarnya, 네, 얼마입니까? 네, 여러분 bisa mengganti kata 얼마입니까? Ya, 얼마입니까? Bisa juga dengan 어떻게 됩니까? Bisa saling diganti. Jadi boleh juga 반값이 어떻게 돼요? 반값이 어떻게 됩니까? Sama yang di bawah juga 월세가 얼마예요?
월세가 얼마입니까? 네, 둘 다 서로 바꾸면 괜찮아요. 자, 잘했어요, 닐파씨. 자, 그 다음에 3번. 3번은 아티카씨. 한국 대학교에 다, 다, 다니는데 맞아요? 다니다. 여러분, 다니다 itu 동사 atau 형용사? Kata kerja atau sifat? Kata 동사? kerja. Kata kerja. Ya, berarti dia pakai 는데. Nande. berarti 다니는데. 다니는데. 한국 대학교에 다니는데. lanjutannya apa kira-kira? 학교가 있습니까? Kakak berarti dia pengen masuk atau pengen kuliah di Universitas Hankook ya. Kira-kira, baru dia tanya kira-kira apakah sekolahnya dekat gitu ya. Iya. Saya 다시 그 다음에 4번 희빈 씨. 우선 방에 냉장고와 텔레비전이 있는데 네, 있는 전기 요금은 따로 내야 합니까? 네, 잘했어요. 맞아요. Na는 kita kalau 여러분 lihat di kamus Naver, dia dikategorikan 동사. Nah, saya pernah nanya ke 선생님 ya, yang di Korea, apakah ini maksudnya 동사 atau 형용사? Nah, sebenarnya dia dipakainya 형용사. Tapi sebagai bentuk baku, dia bisa dianggap 동사. Sehingga kalau dalam bahasa dia diperlakukan pasangannya itu sama kayak 동사, termasuk ketika ada kata bahasa yang khusus 동사, 는데, kita pun ditambah dengan 는데, dianggap 동사. Padahal meskipun kategorinya adalah 형용사, gitu ya. Nah, jadi dia kayak bukan bunglon, kayak punya dua sifat. Dia bisa dikategorikan 형용사 juga, bisa dikategorikan 동사 juga. Oke. 맞아요. 방에 냉장고와 텔레비전이 있는데, jadi di kamar saya itu ada 냉장고, kulkas, dan TV. Terus dia nanya, 전기요금. 전기요금이 뭐예요? Apa itu 전기요금, 여러분? Biaya listrik. tambahan listrik. Biaya listrik ya. 전기, electricity. 네, jadi biaya electricity-nya taruh. Taruh itu terpisah. Dea 합니까? Apakah harus dibayar terpisah? Gitu ya, biaya listrik. 아주 잘했습니다. 자, 여기까지는 질문 있어요? ada pertanyaan dulu ya, 여러분, sampai sini? 네, 있어요? 자, 다음 보겠습니다. 우리 특기 연습을 할 거예요. 자, 집은 어때요? Gimana rumahnya? Nah, ya, silakan, akan ada dua pertanyaan mengenai kesan terhadap rumahnya ya. Pertanyaan 1 dan pertanyaan 2. Nah, ada poin, contoh 1 ada 4 poin. Ya, Robin silakan tandain, coret aja di sini nggak apa-apa. Kesan yang disebutkan di audio. Misal, oh harganya mahal, oh tempatnya sempit, oh ternyata dari mall jauh, dan lain sebagainya. Oke, saya ada 2 rumah ya, nomor 1 dan nomor 2. K럼 잘 들으세요. 시작. Nomor 2. Bagaimana rumahnya? Dengarkan dan pilihlah jawaban yang cocok. 1. 지금 살고 있는 집은 어때요? 값은 싼데 방이 좀 좁아요. 시끄럽지 않아요? 시끄럽지는 않은데 학교가 좀 멀어요. 2. 지금 사는 집이 어때요? 넓고 조용한데 오래된 건물이라서 깨끗하지는 않아요.
집 주변에 쇼핑센터가 있어요? 네. 3분 거리에 있어요. 자, 우리 다시 한번 들어볼게요. Nomor 2. Bagaimana rumahnya? Dengarkan dan pilihlah jawaban yang cocok. 1. 지금 살고 있는 집은 어때요? 값은 싼데 방이 좀 좁아요. 시끄럽지 않아요? 시끄럽지는 않은데 학교가 좀 멀어요. 2. 지금 사는 집이 어때요? 넓고 조용한데 오래된 건물이라서 깨끗하지는 않아요. 집 주변에 쇼핑센터가 있어요? 네. 3분 거리에 있어요. 자, 괜찮아요, 여러분? 아니면 한번 들어볼까요? 괜찮아요? 네, 선생님. 자, 첫 번째 집은 어때요? 방이 좁습니다. 좁아요. 방이 좁습니다. 그 다음에 싸요. 학교가 멉니다. 가격은 비싸지 않아요. 비쌉니다. 단점이 뭐예요? 싸요. Ada yang namanya 장점, itu nilai plus ya, nilai atau kelebihan. Terus ada kekurangan, itu disebutnya 단점. Nilai minusnya. Nilai minus atau kekurangannya. 자, 이 집은 단점이 뭐예요? apa nilai minusnya? 방이 좁아요. 네, 방이 좁아요. 그리고 비싸요. 네. 자, 그리고 2번. yang nomor 2 ya, 여러분. 높습니다. 죄송해요. ini tidak mahal ya, 여러분 ya. saya jadi agak lupa. 비싸지 시끄럽지 않냐. 학교가 멀어요. 네, 학교가 멉니다. 네. 좀 이따 우리 다시 확인해 볼게요. 자, 먼저 2번 yang nomor 2 dulu. coba yang nomor 2. 방이 어때요? 조용합니다. 조용해요. 방이 조용해요. 합니다. 그리고 쇼핑센터가 가까워요, 멀어요? 가까워요. 가까워요. 네. 건물은 어때요? 깨끗해요? 깨끗하지 않아요? 깨끗하지 않아요. 깨끗하지 않아요. 깨끗하지 않아요. 이거 ini salah ya tanda ininya. Nanti kita cek bareng-bareng di percakapan berikutnya. Silakan yang nomor 1 boleh dibaca Elena 씨 sama Vina 씨. saya 남나요. 지금 살고 있는 집은 어때요? 값은 싼데 방이 좀 좁아요. 시끄럽지 않아요? 시끄럽지는 않는데 학교가 좀 멀어요. 네. 그래서 여기 첫 번째 장점이 뭐예요? Apa yang menjadi nilai plusnya dia? 장점이 뭐예요? 값은 싸요. 네, 시끄럽지 않다. 그렇죠. 네. 단점은요? 단점 yang nilai plusnya? 좀 좁아요. 좀 좁아요. 학교가 좀 멀어요. 네, 학교가 좀 멀어요. 여기 장점이 또 하나 있어요. 값은 싸요. harganya murah ya. harganya murah. 그다음에 2번 nomor 2 silakan coba dibaca.
Vino C, dan Vivin C. 지금 사는 집이 어때요? 높고 조용한데 오래된 건물이라서 깨끗하지는 않아요. 집 주변에 쇼핑센터가 있어요? 네, 3분 거리에 있어요. 네, 3분 거리에 있어요. 자, 여러분, 이 집 장점이 뭐예요? 집 장점이? 정말 넓고 우리 조용해요. 넓고 조용해요. 네, 넓고, 넓다도 apa 여러분? 넓다? lebar. Lebar. 넓고, luas. Lawannya tadi yang di atasnya 여러분, 좁아요. 자, 네, 넓고 조용해요. Dia luas dan tenang kondisinya, Tenang. tidak berisik ya. 자, 또 장점이 있나요? ada lagi tidak untuk nilai plusnya? 쇼핑 센터가 쇼핑센터. 가까워요. kakak. 가까워요. 얼마나 가까워요? seberapa dekat? 3분 거리. 3분 거리. Kira apa maksudnya sambun kori? 3 menit jalan 3 kaki. menit. 맞아요. Dengan berjalan 3 menit ya. Berarti seberangan aja sebenarnya sama mall ya. 자, 그때 단점이 뭘까요? 건물이 깨끗하지 않아요. 네, 깨끗하지 않아요. Tidak begitu bersih. 왜요? Kenapa? 이 건물은 왜 깨끗하지 않아요? 오래된 건물이 tempat perbelanjaan. 네, 아니요. 이 건물은 오래된 건물이라서 karena dia bangunan yang Bangunan lama. tua. bangunan lama, bangunan tua ya. 네, 좋습니다. 자, 아주 잘했어요, 여러분. 네, 그 다음에 다시 네, 듣기 연습을 할 거예요. 네. di sini kita kasih tanda benar atau salah. Silakan ditandain di sini, dicoret-coret, boleh ya. Oke. Sementara saya mute dulu. 자, 잘 들으세요. 2. Ayo mendengar. Nomor 1. Berilah tanda lingkar jika benar dan silang jika salah. 1. 내일은 좀 바쁜데 모레는 시간이 어떠세요? 모레도 괜찮아요. 그럼 그날 만나요. 2. 컴퓨터를 사고 싶은데 어디로 가면 돼요? 용산에 가면 전자제품 파는 곳이 있어요. 거기 물건이 싸고 좋아요. 3. 하숙집을 구하려고 하는데 어디가 좋아요? 제 친구가 사는 하숙집이 아주 좋은데 소개해 줄까요? 4. 정우 씨, 인도네시아에서 소포가 왔는데 사무실로 가보세요. 네, 감사합니다. 네, 다시 한번 들어볼게요. 2. Ayo mendengar. Nomor 1. Berilah tanda lingkar jika benar dan silang jika salah. 1. 내일은 좀 바쁜데 모레는 시간이 어떠세요? 모레도 괜찮아요. 그럼 그날 만나요. 2. 컴퓨터를 사고 싶은데